Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kedengaran suaranya ya? Zat, Kedengeran dengar saat jelas Zat. Baik. izin matiin mic ya saat. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Mustafa Rasulillah. Miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan sahabatnya, serta ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, serta ulama zaman, beserta para tabi'in terdahulu. Jamaah tahsin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali talaki kita sebagaimana biasanya. Rutinitas kajian kita juga kita akan lanjutkan, dan pada hari ini insya Allah kita akan bacakan khatimah. Beberapa fasal-fasal yang telah kita lalui, maka hari ini kita masuk ke dalam khatimah, ke dalam khatimatul kitab. Jadi hari ini insya Allah di uh, At-Tibyan, kitab At-Tibyan insya Allah kita khataman. Bagian akhir di bagian bab akhir di dalam kitab At-Tibyan, yaitu di dalam bab ke 11. Setelah bab ke-11 ada bab terakhir khatimatul kitab. Kita hanya membaca saja dan kemudian kita bacakan doa khataman Al-Quran, ke khataman kitab. Lalu kemudian alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kitab At-Tibyan min Adabi Hamalatil Quran, karyanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Khatimatul kitab. Qala musannifuhu rahimahullahu ta'ala. Berkata musannif yang mengarang kitab ini, yaitu Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ibtada'tu fi jam'ihi yaumal khamis. Aku memulai menulis kitab ini pada hari Kamis. Atsani asyar min syahri Rabiul Awal, yaitu pada 12 bulan Rabiul Awal. Pertepatan hari ini alhamdulillah Rabiul Awal. Hari ini alhamdulillah Rabiul Awal juga. Sanah sittin wasittina wasittumiyah. Pada tahun 666. Artinya apa? 666. Pada tahun 666.
66. Jadi istilahnya ini tahunnya tahun yang cantik ya. 666 Masehi. Wa faraghtu min jam'ihi sabihatal khamis tsalits min syahri Rabi'il akhir. Sana sittin wa sittina wa sittimiyah wa asasana sittin wa sittina wa sittamiyah. Dan aku menyelesaikan menulis kitab ini pada subuh di hari Kamis 13 Rabiul Akhir. 13 Rabiul Akhir. Berarti Al-Imam An-Nawawi menulis kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang kita baca ini, yang sudah kita khatamkan selama kurang lebih 1 tahun lebih kita baca dan kita jelaskan. Tetapi Imam An-Nawawi menulis kitab At-Tibyan ini 1 bulan lebih 1 hari. Setelah Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Cuman bedanya Imam Nawawi menulis di awal di tanggal 12 Rabiul Awal. Beliau menyelesaikan 13 Rabiul Akhir. Berarti apa? 1 bulan 1 hari. Selesai menulis satu kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Subhanallah. 1 bulan selesai satu karya. Sedangkan kita membacanya 1 tahun lebih. Subhanallah. Pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 666 Masehi. Maka selesai apa yang telah ditulis oleh Imam An-Nawawi, kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Adapun selanjutnya adalah masadir, maraji, dan tahqiq. Masadir itu adalah referensi-referensi yang dipakai oleh Imam An-Nawawi. Dan kemudian ada rujukan-rujukan serta ada tahqiq-tahqiq. Kalau tahqiq itu adalah bagian komentar yang diberikan oleh para ulama-ulama. Maka kitab ini selesai matannya ditulis oleh Imam An-Nawawi, tapi bisa jadi tahqiqnya, kalau kita baca yang di bawah, di garis yang di bawah, ini semuanya tahqiq. Artinya apa? Tambahan komentar atau tambahan penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama-ulama. Jadi meskipun banyak yang menulis komentar tahqiq nggak masalah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita membacakan doa khataman kitab seluruhnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك رسولك الكريم. واعف عنا يا الله يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرامك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ربنا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن والبسنا خلعة ختم القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة
وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا المسلمين، وانصر وزراءه وكلاءه وعساكره إلى يوم الدين، واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في بركة وبحرك من أمة محمد أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والإحسان وهداية هدية واصلة إلى روح نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وإلى أرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأبائنا وبنائنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصدقائنا وأساتذتنا وأقاربنا ومشايخنا ولمن له حق علينا، وخصوصا إلى أرواح الشيخ الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه، وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. والحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Alhamdulillah selesai pembacaan khataman kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangannya Asy-Syaikh Muhyiddin. Nama aslinya siapa? Asy-Syaikh Muhyiddin An-Nawawi. Ya, karena beliau dari Nawawi. Nama aslinya adalah Asy-Syaikh Muhyiddin An-Nawawi rahimahullahu taala. Insya Allah berikutnya nanti kita akan melanjutkan pembacaan kitab-kitab yang lainnya. Sebagaimana biasanya saya akan memberikan pilihan-pilihan nanti kitabnya yang akan kita baca berikutnya. Ya, silakan nanti kita voting sama-sama apa saja yang akan jadi pilihan kitab yang akan kita kaji ke depan. Dan Alhamdulillah pada hari ini selesai pas di bulan Rabiul Awal pula, di mana Al-Imam Nawawi awal menulis di kitab awal menulis kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran ini. Jazakumullahu khair, barakallahu fikum. Kita lanjut ke talaqi. Tat, ada yang baru Tat. Itu Pak Ari. Mungkin masuk dulu aja. Apa Al-Fatih duluan. Baik. Pak Ari. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, siapa namanya ini? Ari Hutomo. Pak Ari Hutomo. Ya, Ahlan wa sahlan Pak Ari, selamat datang. Semoga bisa join istiqomah bareng kita, para pejuang-pejuang Al-Quran Al-Muttaqin. Subhanallah, kita hari ini sudah pas di khataman
At-Tibyan ya Pak Hari Hutomo bisa mengikuti khatamannya. Oke, baik. Para ulama banyak mengatakan yang bisa mencicipi khataman kitab dia seakan-akan sudah membaca seluruh kitab. Nah, tapi dapatnya keberkahannya saja. Makanya kebanyakan orang ikut khatamannya meskipun tidak baca keseluruhannya, tapi ada keberkahan di sana. Baik, alhamdulillah Pak Ari. Kita mulai sebagaimana biasanya dimulai dari surah Al-Fatihah dulu. Bagi pemula, kita akan bacakan mulai daripada surah Al-Fatihah. Silakan Pak Ari. Dimulai dari ta'awuz. A'udzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Pelan-pelan kita mulai. Ta'awuznya lebih pelan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diusahakan artikulasi hurufnya diucapkan, dilafazkan pelan-pelan dan tepat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bis, sinnya harus lebih jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di atas ro ada tasydid, ada penekanan. Berarti juga harus ditahan sejenak. Hirrah. Sebagaimana Pak Ari membaca di nirrahim. Penekanan di huruf ro yang bagus. Tapi hirro kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Hir, Bismillahirrahmanirrahim. tahan. Hirrahma. Bagus. Diulangi sekali lagi Pak Ari. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Lanjut ayat 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdu. Jangan sampai kepental. Enggak. Alhamdu. Alhamdu. Ya, Alhamdulillah. masih kepental. Masih kepental. Jangan sampai keluar pantulan dari huruf lam yang dibaca. Tapi tahan sejenak, tahan satu harokat, tahan satu ketukan. Alhamdu. Masih sedikit keluar. Alham al bukan enggak. Alhamdu. Ya, Alhamdulillah. bagus. Lanjut. Keluar lagi, Alhamdulillah. ditahan, jangan sampai kepental. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kepental Alhamdulillah. lagi. Caranya Pak Ari, Pak Ari harus tahan satu harokat, satu ketikan, satu ketukan di lam. L, L, L. Terus Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ya, Rabbil Alamin di situ bagus. Lamnya tidak terpantul, tapi di al masih terpantul. Alhamdu. Masih Alhamdulillah. diusaha lagi. Lamnya jangan sampai ke pantul.
Pak Ari merasakan ada pantulan di huruf lam yang dibaca nggak? Eh, iya, iya, masih. Nah, masih ya. Nah, maka coba bedakan dengan bacaan saya. Nggak ada keluar nggak. Alhamdu, nggak. Tahan Alhamdulillah. dulu, tahan coba dipotong ya sebelum baca ke ha, ditahan dulu. Coba. Al, Oke. Hamdu. alhamdu. Oke, tahan masih. Al, tahan. Di space Al, ada spasi, tahan, diputus dulu, baru hamdu. Alhamdu. Coba. alhamdu. Nah, seperti ini yang saya mau. Lagi coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih sedikit ada pantulan. Tahan lagi Al, sejenak. Meskipun harus diputus nggak apa-apa. Alhamdu. Nah, alhamdulillahi Rabbil Alamin. oke, sudah lumayan bagus, sudah ada perubahan. Lanjut ayat ketiga, Ar-Rahmani. R Ar-Rahmanir. tahan, setiap ro ada tasydid yang di atas, maka ditahan. Ar-Roh, jangan langsung Ar-Roh, enggak. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Oke, lanjut ayat 4. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedikit lagi, nas, lebih jelas sinnya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut ayat 6. Ihdinas siratal. Ihdinas siratal mustaqim. Sedikit lagi. Ihdina na lebih tipis ya. Ihdinas siratal mustaqim. Diulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut ayat ketujuh. Siratal Siro, ladzi siro, roknya dua harokat. Dipanjangkan dua harokat. siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladhdallin. Doknya kurang panjang. Di hadis ini harus dipanjangkan 6 harokat. Panjangnya 6 ketukan. Waladhdallin. Sekali lagi. Ghairil maghdubi. Waladdallin. Oke, diulang sekali lagi dari ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Baik. Amin. Untuk bacaan perdana, Masya Allah sudah bagus, bacaannya sudah lumayan. Paling PR-PR-nya di huruf-huruf seperti yang tidak perlu dipantulkan, Pak Ari masih terpantul-pantul ya, seperti huruf lam tadi. Ini perlu kita perbaiki dulu. Perlu kita biasakan bacaan yang benar dulu. Nah, bagi nanti beberapa pertemuan ke depan tetap Pak Ari masih kita benarkan di surah Al-Fatihah dulu. Yang paling penting dan paling krusial karena Al-Fatihah ini yang selalu kita bacakan di dalam sholat. Nah, kemudian di bagian ayat-ayat 2, ayat 3 dan seterusnya, saya rasa sudah lumayan bagus ya, sudah lumayan bagus dan sudah hampir memenuhi spesifikasinya. Adapun yang banyak perlu kita benahi nanti di ayat ketujuh. Tapi secara keseluruhan ayat ketujuh mungkin tidak banyak yang harus dibenah. Paling pelafalan-pelafalan di sifat-sifat hurufnya yang nanti akan banyak kita benah, terutama di huruf bo, ya di huruf bo, pelafalan di huruf bo. Tapi secara panjang pendek dan hukum-hukum bacaannya Pak Ari sudah bagus, sudah menguasai saya lihat. Hanya di sifat-sifat hurufnya saja yang perlu kita banyak benahi. Terima kasih Pak Ari sudah mengikuti bareng kita Iya, Pak pada hari ini. Ustadz. Masih Mudah-mudahan banyak pekan belajar, Pak depan Ustadz. Ah, akan terus bisa istiqomah ya mengikutinya sampai di beberapa pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan sampai nanti bisa mengikuti ke surah-surah pendek setelahnya. baik. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Makasih Ustadz. Barakallahu fikum. Sama. Baik, berikutnya masih ada yang Al-Fatihah. Langsung Pak Taufik kayaknya. Langsung Pak Taufik. Pak Akusuma Putra ini siapa? Pak Andika ya? Andika, Pak. Andika, ya. Oke, siap-siap Pak Andika. Pak Taufik ya silakan Pak Taufik hari ini Jangan lupa matiin. Alfil Ustaz. Alfil ya Ya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa dua harokat. Panjangnya dua harokat. Alam tara kaifa Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. bi ashabil fil. Bi ashabil Temponya fil. sedikit diperlambat. Alam taro kaifa fa'ala rabbika. Rabbuka. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim. Ter, ter, ta, ro. Ada huruf tipis, ada huruf tebal. Oh, Ta, huruf tipis. Ro, huruf tebal. Maka bacanya ter, termihim. tarmihim bihijaratim min sijil. Pertemuan mim sukun dengan ba, ada dengung yang tidak boleh diputuskan tapi harus ditahan. Min Termihim bi tarmihim bihijaratim min sijil. bagus. Dilanjutkan. Waja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'as. Soknya jangan langsung diputus. Biarkan anginnya keluar. Ka'as fim ma'kul. Waja'alahum ka'asfim ma'kul.
Bagus Pak Taufik. Dilanjutkan di surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Alladzi jama'a malan wa addadah. Yahsabu annama Yahsabu, haknya juga. Ini huruf yang ada desis paling besar. Jadi jangan dipotong. Yahsabu. yahsabuhan Yahsabu yahsab an yahsabu annama lahu akhlada kalla layun akh. A tipis, kho tebal. A akhlada tipis, kho tebal. Jadi bacanya akh, bukan salah. Akhladah, harus ditutup mulutnya, ditutup ketika kho sukun. Akhladah. yahsabu annama lahu akhlada Ya, lanjut. kalla layun badanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah Ya. narullahil munqadah allati tattali'u alal afidah Tato. tattali'u Allati tato. Ta tipis, to tebal. Tato. Jadi tato, bukan tata itu dua-duanya tipis. Allati tattali'u 'alal afidah. allati tattali'ul alal afidah Tattali'u 'alal afidah. allati allati tattali'u alal afidah Nya jangan sampai kedengaran ada ketukan ya di sini. Yang pendek, tidak ada mat, tidak ada panjang, jadi temponya cepat. Tattali'u 'alal tattali'u 'alal afidah. allati tattali'u alal afidah Bagus. innaha alaihim musadah Musadah, musadah. innaha alaihim musadah fi amadim mumaddadah Ya, dilanjutkan satu surah lagi di surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim wal asr Wal in asr. wal Ingat asr huruf shad ada desisnya, jangan dipotong. Wal asr. Wal asr. wal asr innal insana lafi khusr Sama, sin juga ada desisnya. Lafi khusr. innal insana lafi khusr Lagi diberikan lagi, dipanjangkan, ditahan lagi. Lafi khusr. innal insana lafi khusr Ya. illalladzina amanu wa amilus solihati wa Wa tawasaw amilus wa amilus salihati. illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw Watawa, kalau mau diwakaf Pak Taufik, hak koknya itu diberikan qalqalah. Qalqalahnya di sini qalqalah akbar. Qalqalah paling besar. Jadi ditahan baru dilepaskan pantulannya. Watawasau bil haqq. Bil haqq.
illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq Masih wa kolkolah besar. Tadi Pak Taufik masih kolkolah besar, bukan kolkolah paling besar. Yang di sini saya mau adalah kolkolah paling besar. Jadi ditahannya agak lebih lama. Bil haqqo. Jangan langsung dilepas. Bil haqqo. Itu namanya kolkolah besar saja, bukan paling besar. Tapi ketika paling besar, dia harus jedanya ditahan agak sedikit lama, kemudian dilepaskan dengan pantulan yang besar. Watawasau bil haqqo. illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq Ya, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. bagus. Baik Pak Taufik, cukup 3 surah dulu. Yang paling terpenting adalah dimurojaah, diulang, direview lagi di mana yang tadi saya perbaiki. Nanti sering-sering diulang. Berarti Pak Taufik kurangnya apa? Huruf-huruf yang ada desisnya jangan dipotong. Kemudian huruf-huruf yang ada pantulannya diberikan pantulannya semestinya. Ya, jadi yang tadi dikoreksi itu harus direview lagi. Oke Pak Taufik. Insya Allah Makasih berikutnya nanti Ustaz. dilanjutkan di surah setelah Al-Asr, surah At-Takatsur, dan seterusnya. Baik, makasih Ustaz. Assalamualaikum Barakallahu warahmatullahi fikum. wabarakatuh. Waja, enggak Waja, Waja, Pak Baik. Rez. Pak Eza, silakan Pak Eza. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, surat Al-Baqarah ayat 177. Siap, silakan Pak Eza. Ya, bismillah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Minasya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. oke. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinna birra La-nya panjang. Walakinnal birra. man amana billahi wal yaumil akhir wal yaumil akhiri wal malaikati wal Kurang kitab. panjang Wa Iza. La-nya Oh iya, kurang panjang. 6 harokat. 5 ya Ustaz. harokat. Wal malaikati. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal Wal mala 2 harokat. Ustaz. Wa atal mala ala hubbihi zuwil kur Zawil kurba. ya Ustaz. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masyakina nasyabil Bukan sya. Wabnas sabil. Sabil was wasailina wa firriqob wa Jangan aqomas diputusin. Jangan diputusin. Wa Iza, langsung dilanjutkan. Wasailina diulangi. yang oh ya wasaili
wasailina wasailina panjang Ustaz ya. Wasailina wa firriqab. Itu Ustaz. Jangan diputusin, lanjut. Wa firriqabi wa aqamas shalah. Nah di sini ada tulisan jedanya, boleh nggak apa-apa ya. Lanjut Ustaz. Mana di mushafnya Wa'iza ada tanda waqaf. Iya. Tanda waqafnya apa tandanya? Khof, iya Wanda khof Ustaz. Qaf Jeda lam, kalau khof aja. qaf aja. Lebih baik ini dilanjutkan Wa'iza. Wa firriqabi wa aqamas salata wa ataz zakah. Di situ Iya, kalau mau Ustaz. diwakaf lebih baik. Ya Ustaz. Wasailina wa firriqabi wa aqamas sholata wa ataz zakat wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina wil ba'sya'i Was-sabirina fil ba'sa'i. was-sabirina fil ba'sya'i wad dharra'i wajin bash Wahinal ba's. wahinal bash Ba's. Ba ditahan dulu di dadanya baru kemudian dilepaskan desis. Wahinal ba's. wahinal ba's gitu. Terus Ulaikal ladzina sodaku wa ulaika humul muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla ya qatla al-hurru bil haq al-hurru bil hurri al-hurru bil hurri al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil uns wa man ufiya bil lahu. unsa. Sa-nya juga dibaca. Oh iya Ustaz ya. Wal unsa bil unsa wa man ufiya faman ufiya lahu min akhihi sayun fattiba'um bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan zalika tahfifun mir rabbikum wa rahmah famani tada ba'da zalika falahu azabun alim walakum fil qisosi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun.
kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut ahadakumul mautu in taraka khaira. ini dilanjutkan, jangan diwakaf. Bacanya Oh iya, gimana? Ustaz. Di Ya, di mushafnya Waiza ada nggak huruf nun kecil di bawahnya? ya, ya, Alif ya, lam. Ustaz. Ada ya? Iya, iya. Nah, ini bacanya gimana? In taraka khairanil wasiyatu. Ni-nya dibaca. In taraka khairanil. Iya, Ustaz. In taraka khairanil itu Ustaz. Khairanil. Langsung. Khairanil. In taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal Lil walidaini. lil ya panjang. Lil walidaini wal aqrod Ako. aqrabina bil ma'ruf. Mhm. Ma'ruf. Apa bacanya? Ma'ruf. Diulangi. Wal aqrabina bil. Ya Ustaz? Lil walidaini diulang. Oh ya ya. Lidain. Lil walil lil lil walidaini wal aqrabina bil aduh. Lil walidaini wal aqrabina Wal bil ako. aqo. Lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Haqqan alal mut Hakon. haqqan haqqo haqqo Hakon. haqqan 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 alal muttaqin faman baddala Famam. Bacanya apa? Nun bertemu dengan ba. Bacanya famam. faman bal faman faman bad faman baddalahu ba'dama Syami aduh. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismahu ismuhu ismuhu allazina yubaddiluna Yubaddiluna. Kalau nggak ada panjang. yang dipanjangin, jangan dipanjangin. Ya. Fa innama diulangi. Fa innama ismuhu alallazina yubaddilunahu. Innallaha sami'un alim. Alhamdulillah. Baik, barakallahu fiik. Wa iza jazakumullahu khair. Gimana rasanya Wa iza bisa membaca Al-Quran sekarang jauh lebih baik? Alhamdulillah. 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 Ada rasa lezat membaca Al-Quran ya? Ya, Hmm. ya Ustaz, rasa tenang Ustaz. Dulu gimana rasanya dirasain? Ada perubahan kan di bacaannya? Ada Ustaz ya Ustaz. Hanya ini karena pertama ketekunan waezanya sendiri, mau mengikuti terus, bukan hanya belajar sama saya, tapi juga belajar sama teman-teman yang sudah bagus bacaannya. Maka Ya Ustaz. ketekunan itu melahirkan Allah berikan ilham cara baca yang benar dan cara baca yang tepat. Nah, ini Alhamdulillah. sekarang bacaannya Waeza jauh lebih bagus daripada sebelum-sebelumnya. Dan itulah proses. Ya, maka yang paling terpenting setelah membaca talaki dengan saya, yang terpenting adalah dimurojaah. Waeza ya, diulangi bacaannya yang tadi, satu lembar tadi, yang dikoreksi tadi, maka jangan sampai di situ terulangi kesalahannya lagi.
Itu yang terpenting. Oke, Waiza, bukan dikejar terus-terusnya bukan, tapi dikejar di mana yang dikoreksi di situ jangan sampai ada kesalahan lagi. Itu yang paling penting. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair Waiza. Makasih Pak Ustadz. Berikutnya nanti di surah di ayat 182. Iya, baik Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Nah, Pak Andika, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andika di surah Ali Imran ya. Ali Imran 16. 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-mufiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Bilqis. Wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna dina indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Wa qul lilladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Fa in aslamu faqadih tadaw. Wa in tawallaw fa innama alaikal balagh. Wallahu basirum bil ibad. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqqin ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. Ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid
dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Baik, barakallahu fiik Pak Andika, jazakumullah khair. Berikutnya nanti dilanjutkan ayat 23. 23 Tat. Kasih Tat. Makasih Bapak-bapak semua. Sepertinya udah selesai yang di Zoom. Sisa yang di Masjid Al-Muttaqin. Saya Tat. Silakan Pak Anu. Al-An'am Al-An'am 111. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatina insi wal Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatina insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawla ghurura. Zukhrufal qawli. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Walau sya'a rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Litasgha walitazgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati waliyardawhu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Afa ghairallahi abtaghi hakaman abtaghi hakaman wa huwal ladzi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun mir rabbika bil haqq fala takunanna minal mumtarin wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. La mubaddila li kalimatih wa huwas sami'ul alim. Wa in tuti'a aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in
yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Barakallahu fiik Pak Nugroho, jazakallahu khair. Insyaallah berikutnya dilanjutkan di ayat 119. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-An'am Ustaz. Ayat 45. Silakan Pak Fit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Qul ara'aytakum in atakum adzabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illal qaumudz zalimun. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kadzdzabu bi ayatina yamassuhumul adzabu bima kanu yafsuqun. Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Wa anzir bihil ladina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi
wal ashiyyi yuriduna wajhah ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai'in fatataradahum fatakuna minadh dhalimin. Barakallahu fiik Pak Fidi, jazakallah khair. Berikutnya nanti di ayat 53. 53 ya Ustaz. Syukran Ustaz. Berapa menit tadi Pak Fidi? Kayaknya lancar. 4 menitan Ustaz. Oh, 4 menitan. Masih normal. Koplengs. Pak Sam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Sam di surah Al-Baqarah ayat 238 Tat. Ya Allah mau selesai Baqarahnya ya. Ketinggalan jauh Tat. Pelan-pelan tapi pasti nggak apa-apa. Amin. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta. Iya benar. Ulangi. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول خير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم فقال لهم الله موتوا فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم.
Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan yudha'ifahu lahu. Hasanan fa-nya kurang. Hasanan fayudha'ifahu. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Jangan sampai kepental. Adhafan katsira. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul adzim. Barakallahu fikum Pak Sam. Jazakumullah khair. Berikutnya nanti dilanjutkan 246. Terima kasih Ustadz. Sehat selalu ya Ustadz. Sehat selalu juga Pak Sam dan keluarga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bagus. Alhamdulillah sehat Ustaz. Matiin speaker doang. Surah Ali Ada Imran. murid baru yang lewat sepertinya. Ya, betul Ustaz. Murid baru. Wudhu saya, wudhu. Lanjut Pak Agus, ayat berapa? Surat Ali Imran ayat 9. 10 ya? Kan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar kada'bi ali fir'auna walladzina min qablihim kazzabu bi ayatina fa akhadahumullahu bi dzunubihim wallahu sadidul iqab. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsaruna ila jahannama wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini taqata Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Zuyyina lin-nasi hubbus sakhawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamatil wal an'am wal khaylil musawwati wal khayl
wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab Husnul ma'ab. wallahu indahu husnul ma'ab Qul a'unabbi'ukum bi khairim min zalikum lillazina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha Bisa diulangi di situ. Diulangi idanya dari khalidina fiha. ulang lagi lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharah. mutahharatun wa ridwanum minallah Jangan sampai kepental. Waridwanum minallah. wa azwajum mutahharatun wa ridwanum enggak waridwanum warid ya wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik, jazakallah khair Pak Agus. Berikutnya nanti dilanjutkan ayat 16. Ya, Ustaz. Ya, assalamualaikum Mas Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Udah, saya penutupan. Cari-carian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kayak kelihatan bulan purnama ya. Allahu Akbar. Anissa 27. Allah. Anissa 27. Silakan Pak Yogi. 27. Di ayat berapa? Anissa. Masa di tengah sih nggak mungkin ah. Oh, berarti itu gua. Ini. Nah, itu. 30 Anissa 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat. Anissa. Anissa ayat ke 30. berapa? 30. 30. Ini ayat mah berapa? bukan. Bener. Ini baca bukan. Ini Ali Imran. Salah buka. Bukan. Ali. Anissa 27. 26. Apaan Ustaz? Ngopi nih. Nah, Anissa. itu 27 bener. Nah, nih. Sono. 27. Nah, tuh. Wallahu yuridu. belum ngopi Ustaz. Maaf. Setelah ini tolong dibelikan kopi, Pak.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuridu Wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan adima yuridullahu ayyakhaffafa yukhaffifa yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an tarodim minkum wala taqatulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa may yaf'al dzalika udwan nawadul man fasawfa nuslihi naro wa kana dzalika 'ala Allahi yasira in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima wala tatamannaw ma faddalallahu bihi wala tatamannaw ma faddalallah wala tatamannaw ma faddalallahu bihi na'dakum ala ba'd. Ulang tat. Wala gimana Ustaz? Wala ba'd wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabn walin nisa'i nasibum mimmaktasaban walin nisa'i nasibum mimmaktasaban
was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima walikullin ja'alna mawaliya mimma tarokal walidani wal aqrabun walladzina aqadat aimanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai' innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Terus Ustaz. Baik, sudah satu halaman ya? Baru satu ini Tad. Ustaz. Allah nanti halaman berikutnya di pertemuan berikut ya. Siap Ustaz. Pak Yogi sehat-sehat terus dan keluarga. Amin, semua amin yang insyaallah. ada di masjid, semua jamaah semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahkan rezekinya, diberkahkan umurnya. Semoga Allah mudahkan segala urusan-urusannya, kerjaannya, aktivitasnya semuanya. Allah jadikan aktivitas yang berkah dan Allah menjaga semua keluarga jamaah yang di sana, semua keluarga muttaqin. Diberikan keutuhan dalam silaturahim antara satu sama lainnya. Amin. Baik, selesai untuk hari ini. Masih ada yang belum? Sudah. Lagi? Sudah semua ya? Sudah Ustaz. Usman belum. Baik, kita tutup dengan membacakan doa terlebih dahulu. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa ahlil qutri unsa wa zakar rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhalla atqiya ulama نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إله الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحاب المصابح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلفك أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظات أبدا عدد خلقه ورضا نفسي وزينة عرشه ومداد كلماته سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil Allahumma sholli Mohon ala doanya juga ini kita lagi nunggu-nunggu jamaah istimewa launching pertama. Mudah-mudahan disehatkan segala urusan persalinan Umi. Kita lagi nunggu hari, lagi nunggu hari. Karena udah hampir 9 bulan ini, sudah masuk bulan 9, sudah hampir genap, mungkin udah ke 39 week atau 38 gitu. Nah, jadi memang lagi kita tunggu-tunggu. Nah, mudah-mudahan mohon doanya semuanya, semoga janinnya disehatkan, nanti kelancaran persalinannya dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah. Baik, terima kasih yang sudah hadir pada pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pekan depan nanti. Amin. Kemarin ada beberapa orang, Pak Taufik juga termasuk yang belum diijazahkan ya. Ya Ustaz. Sama hari ini yang datang cuman Pak Taufik saja. Nanti tolong diumumkan sekali lagi nanti yang belum diijazahkan Al-Fatihah agar hadir di pekan depan supaya kita ijazahkan semuanya.
Insyaallah Ustaz. Baik, terima kasih. Barakallahu fikum. Saya izin istirahat. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran waktunya Ustaz. Syukran. Afwan, afwan. Reja foto dong. Ya, foto screenshot dulu. Iya Reja biasanya. Dokumentasi Waiza mana nih Waiza? Ya. Udah habis makan dia. Oke. Udah dah. Ya, Baik udah. izin semuanya. Ya Ustaz. Selamat menikmati gorengan pagi weekend. Ya Ustaz. Ya Ustaz, syukran Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.